السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم أقدم لكم الامتحان La composition de français de deuxième trimestre. امتحان الثاني للفصل الثاني مادة الفرنسية مستوى أولى متوسط. تكست النص. La pollution des océans تلوث المحيطات la البحر est un phénomène qui salit le monde nautique. هي ظاهرة تلوث العالم البحري. Autrement dit بمعنى le jet de certains éléments رمي بعض الأشياء الملوثة menace تهدد la vie de la faune et la flore الحيوانات والنباتات المائية. ماغا مي كالون et la raison ما هو السبب؟ سؤال. Deuxième paragraphe. Le premier responsable أول مسؤول est l'homme هو الإنسان qui pollue يلوث les océans المحيطات avec des eaux usées مياه المستعملة du pétrole et les déchets d'usine ونفايات المصانع. Dans cette dernière في هذا الأخير يعني المصانع on se débarrasse parfois des déchets يرمي بعض النفايات en limitant ويضعها في براميل qui sont ensuite وكذلك ترمى هذه البراميل jetée dans la mer. Par conséquent النتيجة les déchets dedans التي توجد في هذه البراميل se répand dans l'eau تصبح في الماء. alors il tue هذه النفايات التي رميت من طرف المصانع تقتل des milliers de poissons ملايين الأسماك et des mammifères والثدييات à l'exemple des dauphins. exemple دلافين. ننتقل إلى الباراجراف 3 الفقرة الثالثة. aussi les marées noires تسربات نفط causées المسببة من طرف البترول déversé مسرب dans la mer في الماء في البحر يلوث pollue les côtes et engloue la fourrure تغمر الفورير فرو et les plumes هما الريش des oiseaux العصافير ceux qui l'ont pêché وتمنع الطيور من السباحة nager ou des vols طيران à l'eau même jusqu'à وكذلك تقوم أيضا لي empoisonner تسمم الطيور كذلك المياه الملوثة بالبترول s'il essaie de le nettoyer عندما تحاول تنظيف تلك الطيور. تكست أدابتي مصدر النص. ننتقل الآن إلى الأسئلة. question هذا هو النص. question la question est question 1 compréhension de l'écrit فهم النص. récopie la bonne réponse اختر الجواب الصحيح. ce texte parle de la pollution هذا النص يتحدث عن pollution mais quelle pollution? la pollution de l'air تلوث الجو de mer تلوث البحر de terre. الجواب الصحيح هو تلوث la pollution de la mer la pollution de la mer هو الجواب الصحيح. quel est le type de texte? quel est le type de ce texte? le type de ce texte explicatif هذا هو الجواب الصحيح. explicatif لأنه تلميذ سنة أولى متوسط يدرس فقط type explicatif هذا هو الإجابة الصحيحة. explicatif. relève
relève du texte استخرج من النص دي une définition تعريف يوجد في النص تعريف مادام النص نص شرحي يوجد فيه تعريف التعريف هو هذا لا بوليسيون تعريف يبدأ ب إي هو إي un phénomène qui salit le monde identique هذا هو التعريف إجابة على السؤال الذي يبحث عن الديفينيسيون إن ريفورميل الديفينيسيون جاوبنا على السؤال وجدنا الإجابة في النص إن ريفورميلاسيون هي أداة من أدوات التعريف تبدأ بكلمة autrement dit أو c'est-à-dire نبحث عن ذلك في النص نجده في الفقرة الأولى autrement dit je le jette de certains éléments polluants menacent la vie de la faune et la flore marin إجابة على relève une formulation لاحظ أنها تبدأ ب autrement dit السؤال الموالي deux causes de pollution deux causes سببين لأسباب التلوث pollution السببين هما السبب الأول les eaux usées مثال eaux usées le pétrole les déchets d'usine يوجد 3 أسباب وتستطيع اختيار منها سببين فقط تكون إجابة صحيحة les eaux usées réponds par vrai ou faux question 4 السؤال الرابع يوجد هناك جمل يجب أن نجيب على la pollution est un phénomène positif التلوث هو ظاهرة سلبية vrai صحيح هو ظاهرة سلبية vrai l'homme n'est pas responsable الإنسان ليس مسؤول responsable de la pollution faux الإنسان مسؤول l'homme n'est pas responsable c'est faux responsable مسؤول الإنسان faux إجابة faux si les marées noires causent la pollution des océans تسربات النفط cause سبب la pollution des océans vrai صحيح ويوجد ذلك في النص الفقرة الأخيرة vrai vrai le pétrole emboise les oiseaux et les empêche de voler يمنعها من الطيران يسمم الطيور البترول يسمم الطيور et les empêche de voler يمنعها من الطيران vrai ويوجد الإجابة في الفقرة الأخيرة vrai من النص vrai ننتقل إلى السؤال الخامس relève des textes le synonyme يعني كلمة تساوي لها نفس المعنى تساويتان في المعنى كلمتان de polluer لوثة يوجد في النص في الفقرة الأولى salir l'infinitif salir
بوليي صليغ لوث يساوي وسخ أو لوث صليغ. 6. Question 6. Une phrase, جملة هذه. Les plumes des oiseaux sont engluées par le pétrole. Par conséquent, ils ne peuvent pas voler. ريش الطيور يلوث ولا يغمر بالبترول. Par conséquent, ils ne peuvent pas. في النتيجة أن الطيور لا تستطيع الطيران. voler. Une phrase, هذه جملة. Soulignez le connecteur de conséquence dans la phrase suivante. سطر على أداة النتيجة conséquence dans la phrase. Par conséquent. Par conséquent هي الأداة connecteur de conséquence. Par conséquent. جاوبنا على السؤال A. B. Récrée la même phrase. عاود اكتب الجملة en remplaçant ce connecteur مستبدلا هذه الأداة par un autre qui convient. أداة أخرى تساويها يوجد. تعيد كتابة الجملة وتستبدل par conséquent ب alors. أو يوجد أداة أخرى تساويها alors أو donc. كلتا الإجابتين صحيحتين. تستطيع اختيار alors أو donc. وبهذا نكون قد أنهينا سؤال السادس. نذهب إلى question 7. complète ces phrases. أكمل الجمل par. complète ces phrases. أكمل الجمل par parce que ou à cause de. parce que à cause de. les deux العبارتين هذو التاليتين تدلان على السبب. par conséquent نستعملها parce que نستعملها من أجل الجملة المركبة التي تحتوي على فعلين de verb. و à cause de أداة السبب تستعمل للجملة التي تحتوي على فعل واحد. نلاحظ les océans deviennent de plus en plus pollués. المحيطات ملوثة. السبب هو l'homme. هذه الجملة تحتوي على فعل واحد هو deviennent. نستعمل à cause de لأن à cause de c'est un connecteur. أداة à cause de لأنها أداة تستعمل للتعبير عن السبب في الجمل البسيطة التي تحتوي على فعل واحد. B. La pollution invisible. التلوث مضر. E. مضر verbe 1. Elle provoque des maladies ويسبب الأمراض. provoque verbe 2. verbe 1 verbe 2. phrase complexe وتعبر عن سبب نستعمل parce que. parce que. 8. conjugue. 8. conjugue les verbes entre parenthèses. الجمل الأفعال التي بين قوسين au passé composé الماضي المركب من جزئين de l'indicatif. A. nous grandir dans un environnement pollué. nous grandir. grandir c'est un verbe deuxième groupe. Passé composé ça veut dire deux parties. partie 1 être ou avoir. grandir conjugué avec avoir. nous avons. avoir avant. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني participe passé. participe passé من الفعل grandir deuxième groupe IR. effacer IR. ajouter I. ajouter I. grand dire. grandir. grand dire. grandir. participe passé. efface IR. ajouter I1. j'ai effacé حيث IR كتبت I. dans un environnement époli. جزئين
l'auxiliaire avoir et le participe passé. B. Les activités humaines. Les activités humaines, c'est quoi? C'est un sujet. نشاطات الإنسان ولا les activités humaines. Ça veut dire il avec S. Tout هذا كامل sujet يعوض il avec S. Pour lier vers premier groupe deux parties, partie 1 l'auxiliaire avoir. Pour lier يصرف مع l'auxiliaire avoir. Il avec S, ils ont. ils ont. الجزء الثاني participe passé. نعيد كتابة نفس الفعل هذا بولي فاسي او ار اجوتي او اكسون بولي او اكسون سابيل participe passé اسمها participe passé نجيبوها من الفعل فاسي او ار لانه برومي جروب يكري او اكسون تكتب او اكسون دو لو. بهذا نكون قد اجبنا دو لو. Question 9 سؤال 9 complète le trottoir est pollué par les déchets. الرصيف ملوث بالنفايات. نستبدل le trottoir par la rue. le trottoir le masculin مذكر la féminin la rue la rue et est لا نستبدل لأنه le trottoir il ou la rue elle féminin. Pour lier accent participe passé ajoutez pourquoi allège le sujet féminin participe passé تتعلق بالsujet féminin ajoutez par les déchets par les déchets. Des déchets. Avec S. Par les déchets. الجملة التي بعدها les rues sujet au pluriel أصبح في الجمع les rues au pluriel نغير le riz égale à il avec S ils sont S-O-N-T être auxiliaire être polluer participe passé s'accorde مربوطة مع الsujet pluriel le participe passé pluriel polluer accent participe passé ajoutez quoi pour le féminin من أجل المؤنث و S من أجل الجمع وهنا ال féminin féminin par les déchets لا نغير فيها شيء par les déchets par les déchets لا نغير فيها شيء
production écrite تعبير كتابي. notre planète est polluée كوكبنا ملوث. هذه جملة أجل معرفة الموضوع التعبير. rédige un court paragraphe اكتب فقرة صغيرة dans lequel tu expliques في هذه الفقرة تشرح les différentes pollutions أنواع التلوث leur cause أسبابها et leurs conséquences. donne un titre عنوان للنص. respecter la structure de texte explicatif احترم بنية النص الشرحي. définition question exemple تعريف وسؤال وأمثلة. conjugue les verbes au présent ou au passé composé صرف الأفعال في البريزون passé composé de l'indicatif. emploie les expressions de cause et de conséquence أدوات السبب والنتيجة. هناك جدول يساعد على التعبير. les verbes أفعال polluer وjeter. les noms polluer يلوث jeter يرمي. les noms maladie أمراض. usine مصانع. la fumée دخان. la voiture سيارة. la poubelle النفايات. le pétrole. le climat الجو. adjectif polluer respiratoire. بهذا نكون قد أكملنا الفرض. bon courage.